салом бинандагони азиз, манзури шумост барномаи навбати Аниси Кунҷи танҳое ки дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Супидонои китоб аст манзуратон мегардонем ва албатта ин навбат гурӯҳи корӣ ва эҷодии мо дар шаҳри Бухтари вилояти Хатлон қарор дорад ва айни замон мо мехоҳем то барномаи худро тариқи телевизиони Баҳористон аз қасри фарҳанги шаҳри Бухтар манзуратон гардонем ва ин навбат яке аз иштирокчиёни ҳамешагиву фаъоли озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Супидонои китоб аст дар назди мо қарор доранд ва биёед бо худи ин кас аз наздик шинос мешавем. Салом алейкум. Худро маърифӣ кунед. Ман Исломзода Миҷгона, хонандаи синфи даҳуми лицеи тамоили технологии шаҳри Бухтар ба номи Назир Назриматов мебошам ва инчунин иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Супидонои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ мебошам. Хуб, беҳтарин аст. Мегуфтед ки соли чандум аст ки дар озмун иштирок мекунед? Соли чорум аст ки дар озмуни Фуруғи Супидонои ширкат меварзам. аз рӯи як номинатсияро иваз накардед? Не. аз куҷо илҳом пайдо шуд, яъне то ин ки шумо дар ин озмун иштирок намоед? шавқи иштирок карданро шумо аз куҷо пайдо кардед? Ман дар асл аз хурдӣ ба хондани асарҳои бадеӣ машғул мешудам ва ҳамин озмун ба ман муяссар шуд ки ман дар ин озмун ширкат кунам. ки ба шумо пешниҳод кард? Шояд ягон нафар роҳнамоӣ карданд ё худатон фақат мехостед? вақте ки ҳамин озмуни Фуруғи Супидоноӣ эълон гардид, ман аз ҳамон вақт ба хондани асарҳои бадеӣ боз бештар машғул шудам. ташаккури зиёд. устодатон кист ки шуморо раҳнамоӣ мекунад? муаллима Қодирова устоди ман ҳастанд ки дар ҳамин муддати 4 сол бо ман ҳамроҳӣ карданд, барои хондани асарҳоро ҷустуҷӯ кардан ва пайдо кардани асарҳои бадеӣ ба ман кӯмак расонданд. ташаккури зиёд. ва чун гуфтед ки дар номинатсияи адабиёти бачагона иштирок мекунед, чӣ қадар яъне осори назмиву насриро аз худ намудед? ман 160 асарҳоро мутолиа намудам. 100 ҳикоя, 500 шеър, 6500 мисраи шеърӣ, 6 достон ва инчунин зарбулмасал чистонҳоро аз бар намудам. беҳтарин аст. ва ҳастанд нафароне ки одатан як паҳлӯяшон боз ҳам рушд кардатар аст назар ба паҳлӯи дигар. масалан ман дар назар дорам насру назмро. шумо бештар кадомашро меписандед? ман бештар назмро дӯст медорам. метавонед айни замон барои мо ва бинандагоне ки моро тамошо карда истоданд ин навбат метавонед байтҳои писандидаи худро пешкаши мо ва тамошобинон гардонед? шулуқи тилоӣ аз Мирсаид Мишакар. нишастам дӯш бо марди кӯҳансол, аҷаб марди хиратманд буду хушҳол. буд аз помир он марди хиратманд, ҳикоят кард бар ман шоду хурсанд. шунидам ман ҳикоятҳои ӯро, ба назм оварда бинвиштам дар ин ҷо. шунидам аз падар ин достонро, падар бишнида аз бобош онро, вале бобо зи бобоҳои дигар шунидааст ин ҳикоятро баробар. ҳазорон солҳо гӯё аз ин пеш, ба вақти мурданаш як пири дилреш, ба ёрон кардааст инсон ривоят, каме аз саргузашти худ ҳикоят. дар айёми ҷавонӣ дӯстонам, ки маҳкам буд зӯри бозувонам. ба рӯи сайд рӯзе рафта будам, пайи оҳуи кӯҳӣ гашта будам. гузаштам аз биёбонҳои кӯҳсор, мадорам рафту афтодам чу бемор. ду рӯзу шаб надидам роҳату хоб, дилам шуд хаставолаб ташнаи об. нигаҳ кардам ки аз кӯҳсори барфин, ба сӯям гашта ҷорӣ ҷӯи зарин. давидам ҷониби вай бо дили шод, зи ранҷи ташнагӣ то гардам озод. ташаккури зиёд. бениҳоят қироати хуб доштаед ва акнун суҳбати худро идома медиҳем. вақте ки шумо гуфтед ки дар озмун иштирок менамоям, дастгирӣ аз ҷониби наздикон чӣ гуна буд? яъне онҳо чӣ гуна қабул карданд? дастгирӣ хеле хуб буд. онҳо пайваста талош мебардиданд ки ман дар озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ ғолиб оям.
ولی من در آزمون دوره ولایتی سزاوار جای سوم گردیدم و در سطح جمهوری سزاوار جای افتخاری گردیدم، اما من راه افتاده نشدم، چون که میگویند پایان شب سیاه سفید است و همین طور من باز تلاش می‌ورزم که غالبیت را در سطح جمهوری به دست آورم. تشکر زیاد. هر وقتی که شما به دور جمهوری یعنی به پایتخت جمهوری می رفتید شهر دوشنبه، کی شما رو همراهی میکرد؟ با همراه معلمم به شهر دوشنبه می رفتیم. در مکتب میانی دوستانتان چگونه قبول میکنن آن رو که شما تا 4 سال اشتراک میکنید ولی غالب نمی آیید؟ آیا هست نفرانی که با شما توصیه میدهند که بس شاید لازم نیست دیگر؟ بله این طور نفران هستند، اما من میخواهم که در دور جمهوری آزمون امسال غالبیت را به دست آورم. تشکر زیاد. ما نیز امیدوار هستیم که البته شما حتما غالبیت را به دست میارید و میگفتید که داستان ها چند داستان ایجاد کردید شما؟ 6 داستان ایجاد کردم، هم از ادبیات کلاسیک و هم از ادبیات بچگانه. نامیناسیای کودکانه یک نامیناسیای هست که همه در مجموع همه نامیناسی‌ها رو در بر میگیرد و آثار نثری چه کدام اثرها رو از بر نمودید؟ طبق نظامنامه آزمون فروغ سپیدانوی کتاب است، من همه اثرهایی که توصیه شده است مطالعه کردگی هستم. کتاب گلستان از سعدی شیرازی، بهارستان از سعدی شیرازی و بهارستان از عبدالرحمن جامی، همه اون اثران را مطالعه کردگی هستم. اثر پسندیده شما کدام است؟ از گلستان سعدی شیرازی. می توانید یگان حکایه رو از آن نقل کنید؟ بله حتما. مرحبا. پادشاه با غلام عجمی در کشتی نشسته بود و غلام دیگر دریا ندیده بود و راحتی کشتی نیازموده و لرزه بر اندامش افتاد، چندان که ملاطفت کردند آرام نمی گرفت و عیش ملک از آن منغش بود. چاره ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود بفرمود اگر خواهید من او را به طریق خاموش گردانم. پادشاه گفت غایت لطف و کرم باشد. بفرمود تا غلام را به دریا انداختند. بار چند غوطه خورد، چون برآمد بر گوشه بنشست و آرام یافت. پادشاه را خوش آمد و گفت در این چه همت بود؟ گفت از اول مهنتی غرقه شدن را نچشیده بود و راحت کشتی نمیدانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مناسبت گرفتار نآید. خوب و چون میدونیم ادبیات کودکانه این نامیناسیه عموما در بر میگیرد همزمان چی شعر و غزل، حکایه، داستان، لطیفه، افسانه، چیستان، تزگویک. این زمان ما میخواستیم تا برای ما یگان لطیفه خنده‌آور را نقل کنید. معلم از طلبه پرسید وظیفه خانگی را گپ زن؟ طلبه جواب داد گپ نمیزنم. معلم گفت چرا؟ دیروز خودتان گفته بودید که دهانی پوشیده 100 طلا. پدر به پسرش میگوید اگر امسال هم از امتحان نگذشتی دیگر مرا پدر نگوی. بعد از امتحان خوش کنی اینجا بیا کوکنی از امتحان گذشتی. پسر جواب داد میبخشید شما کی؟ تشکر زیاد. در آینده چی نقشه ها دارید؟ در آینده نقشه دارم که به آزمون‌های سطح جمهوری شرکت نموده دانش خود را سیخل دهم. این بهترین است و ما نیز امیدوار هستیم که شما حتما من بعد خیلی شانس های خوب رو به دست میارید و عموما در آینده یکی از نفران موفق کشور خواهید گشت و عین زمان باشد فرصت فرا رسیده است که با یک شعر پسندیده شما برنامه امروزه را حسن انجام بخشیم. شعر از میرزا فیضعلی. بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده امر و ندای این وطن باشیم. کنارش همچو راحت بخش چون دامان مادر هاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. گرفته دستی هم از یک گریبان سر برون آریم، وطن از ما نیز از برای این وطن باشیم.
ташаккури зиёд меҷуконам ва бинандагони азизи телевизиони Баҳористон, инҷо барномаи навбатии Аниси Кунҷи Танҳоӣ ки дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи супидоноии китоб аст баргузор мегардад ба анҷом мерасад ва хотиррасон мешавем ки барномаи имрӯзаи мо аз шаҳри Бохтари вилояти Хатлон, аз қасри фарҳанги шаҳри Бохтар манзуратон гардид. То барномаҳои минбаъда, хайр.